Teka, sabihin ko sa'yo pag ready to fire ha. Teka ha. Pag sabihin ko pag ready to fire ha. Sige, ready to fire. Sige, fire. Tama mo ha. Sige. Sige, fire. Okay. Op, wag mo muna op, wag pag yan, pababa lang. Standard yan ha, pababa lang, ganyan ka lang. Position ka lang ha. Sige. Ano, sasabihin ko sa'yo ano pag yan mo safety ha. Okay. Ready to fire. Ulo ang babarilan natin. Ulo, sige, okay. Huwag mo i-squeeze ang baril ha. Tagal mo na safety. Ha? Okay na. Okay yan, tama yun. Ready to fire. Ulo ang tama. Sige, ulo. Okay. Okay. Sige. 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 Ulo ang tama ah. Ulo. Taas mo. Sige. Huwag ka magigitel. Cool ka lang. Cool lang. Cool. Okay. Okay. Tanggal yung ano. Tanggal ang clip. Then release. 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 Tama. Yan ang ilalagay mo. Tapos hammer down. Hammer down. Okay. Okay.